What's up mga idol? I'm ready to share my another discover. Yes guys no? Ang manok at ang lupihan. Yes guys no? May nahuli tayong giant na lupihan guys. Yes guys no? Mahaba pa guys sa aking cellphone. Yes guys no? Buhayan guys. Guys, kumpleto sa ngipin yan. Discover ko lang ngayon kung paano. Oh yan. Paano ulihin ng manok. Actually guys, kahit kalabaw guys, napapatay ang lupihan. Actually guys, pag ang tao ay nakagat nito, ako guys, nakagat ako niyan, 3 araw akong nilagnat. So guys, no, buo yan guys, ngipin mo, ngipin niya, yan so guys, oh. Yung ngipin niya guys, oh, laki. Okay, laki ng ngipin niya. No, yung lupihan. So guys, no, try natin guys. Sundot niya saglit. Yes guys, no. Yes guys, no. Kung paano siya, ano yun ang manok, ulihin. Yes guys, no. Yes guys, no. Buhayan guys, sinuli ko talaga yan. Gusto ko lang madiscover kung paano siyang ito guys, paborito kasi ng manok yan. Yes guys no. No, tingnan natin guys kung paano siya. Yan guys, yan. Tingnan natin guys kung paano uli ng manok. Yes guys no, yung manok guys oh. Yan siya, yan na guys, yan na. Yan yung manok. Yan, yun. Yun, yun. Yun siya, alis yan, stranger. Come up. Yan guys, yan kung paano hinuli ng manok. Sige no, yan. Yan target ng manok talaga guys, yung ulo. Yes, no? Yan, yan. Sige no, yan. Paano huli ng manok guys? Yan. Wow, sunod na bahay tayo ngayon guys. Yan guys, no? Wow. May chicken, may chicken. Sige no, manok ko yan, yan. Oh, yes guys, no? Wow. Wow. Yan guys. Yan. Paano dalihin ng manok yung lupihan. Yes guys, no? Ayan guys, tinutira talaga ng manok yung una yung ulo talaga. Yan guys, kasi guys delikado ano talaga. Yes guys, so. Yes guys, so. Yan. Yes. Yan. Lang delikado ano naman talaga. Yes guys, so. Oh, ito sumasik. Tapos natin. Yes guys, so. Yan. Delikado. Yan guys, so. Wow. Yes guys, no? Paano dalihin ng manok yung lupihan. Yes guys, no? Yan, 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 nilunok na siya ngayon guys. Busog na si manok ko. Ayan. Yan guys, ganun guys yung lupihan at manok. Ayan sa guys no. Talagang pinaparalyze talaga muna ng manok. Ayan sa guys no. Yan yung ating chicken ngayon. Sa guys no. Kaway-kaway naman dyan. Yung aking chicken. Yan, busog na guys. Kung paano krak krak. Yan, kita mo krak krak. Ayan guys no. Yan yung ating discover ngayon guys no. Makamandag man, talo ang takot ang kalabaw. Takot ang kalabaw. Kalabaw baka. Mas kita guys takot sa lupihan, manok lang katapat. Yan. Guys no. Yan. Gaano ka man, talagang sadyang may katapat ka. Yan guys no. Yan yung manok natin ngayon. Sige pa obserbahan natin yung manok natin guys. Yan guys no. Yan, pati ko naghahanap pa ng isa eh. Yan ngayon guys ano. Discover natin yun sa gaano man ka kamandag, katapang ng isang insekto, may makakatapat ka rin. Ayan siya guys no. Kayo dyan, may matatapang kayo dyan. May makakatapat kayo. Ayan. Yan guys, ito yung aking manok ngayon. Krak 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 krak. Ayan. Thank you so much. Please subscribe, click the notification bell, so follow my Facebook and TikTok. Ayan so guys no, yung mga discover natin ngayon. Ayan so guys no. Ayan, yung ating discover kung gaano man ka kamandag. Yes, talagang may ganong katapat. Ayan so guys no. Thank you so much. Ayan so guys no, sana may share pa ko sa inyo mga iba pang mga techniques. Ayan guys, yung mga kamandag na lupihan sa manok lamang ang katapat. Ayan so guys no. Ayan guys, yung ating discover ngayon. Ayan, busog na yung aking manok. Thank you so much and welcome sa aking pag-vlog. That's it, no? Yan.